প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনপ্ৰিয় কাৰ্যসূচী জনতাৰ লগত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কি বাত। असंख्य हिस्सेदारों की तादाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दी है ये सौगात। यूं मिलने जुड़ने कहने सुनने से ही देश होगा अपना आबाद। आओ हाथों से हाथ जोड़ ले और करे सब मन की बात। অতি জনপ্ৰিয় মন কি বাত শীৰ্ষক এই অনুষ্ঠানে আজি সেঞ্চুৰী কোবালে। 100টা খণ্ড সম্পূৰ্ণ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু দেশবাসীৰ মাজত হোৱা মন কি বাত অনুষ্ঠানৰ। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। 2014 চনৰ 3 অক্টোবৰত আৰম্ভ হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই মন কি বাত। প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশৰ শাসনভাৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ স্থাপনৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰিছিল মন কি বাত। আৰু 100 সংখ্যক এই বিশেষ খণ্ডত স্বাভাৱিকতেই আৱেগিক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। জনতাক ধন্যবাদ জনাই আৱেগিক হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता है, हमारे देशवासी हैं। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মতে কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ মন আৰু আৱেগৰ বহিৰ্প্ৰকাশ এই মন কি বাত। বিগত 9টা বছৰে প্ৰতি মাহৰ শেষৰটো দেওবাৰে সম্প্ৰচাৰ হোৱা মন কি বাত এটা উৎসৱৰ দৰে হৈ পৰিছে, কিয়নো উৎসৱৰ দিনাই আৰম্ভ হৈছিল মন কি বাত। 2014 বিজয়া দশমীৰ দিনা আৰম্ভ হৈছিল এই অনুষ্ঠানৰ। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। প্ৰতি মাহৰ শেষৰটো দেওবাৰে সম্প্ৰচাৰ হয় মন কি বাত। চৰকাৰ আৰু জনতাৰ মাজৰ মৈত্ৰীৰ সেতু এই মন কি বাত। 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं हम, इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। মন কি বাত অনুষ্ঠান মোৰ বাবে ভগৱানৰ প্ৰসাদৰ দৰে, আৱেগিক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं,
मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। সংখ্যক মন কি বাতত বিভিন্ন বিষয়ত আলোকপাত প্ৰধানমন্ত্ৰী স্থান পালে ভোকেল ফৰ লোকেল কন্যা শিশুৰ সুৰক্ষাকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ে। जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। আজি এই অনুষ্ঠানৰ 100টা খণ্ড সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে দেশে বিদেশে সম্প্ৰচাৰিত হ'ল মন কি বাত। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তো আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কি বাত অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। দেশৰ গাঁও চহৰ নগৰ সকলোতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাইজৰ মন কি বাত। অসমতো মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকলে অংশ ল'লে এই কাৰ্যসূচীত। গুৱাহাটীত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা এই কাৰ্যসূচীত অংশ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আজি বিভিন্ন স্থানত হাজাৰ হাজাৰ স্থানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ 100তম মন কি বাত সমূহীয়াভাৱে অসমৰ ৰাইজে উপভোগ কৰিছে। ময়ো এই অনুষ্ঠানত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু সমাজৰ কেইবাজনো আগশাৰীৰ লোকৰ লগত উপস্থিত থাকি মন কি বাত অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিলোঁ। মন কি বাত অনুষ্ঠানৰ 100 সংখ্যক খণ্ডত আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা একমাত্ৰ মহিলা বিজয় শান্তিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। পদুম পাতৰ আহেৰে বস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰা বিজয় শান্তিৰ বিষয়ে পূৰ্বে মন কি বাতত উল্লেখ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁৰ ব্যৱসায়ে লাভ কৰিছিল প্ৰসাৰতা। বৰ্তমান বিদেশলৈকো মণিপুৰৰ বিজয় শান্তিয়ে ৰপ্তানি কৰে তেওঁৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী। नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू? Sir, I am fine. And how is your work going on? Sir, still working along with my 30 women. In such a short period you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber? Yes, sir. Everyone know from Man Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yes, sir. From Prime Minister Man Ki Baat program, everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from USA also. They want to buy in bulk in large quantities. But I want to give from this year to send the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our product made in India, lotus fiber. So when I say vocal for local and now local for global. আৰু এনেদৰে দেশে বিদেশে চহৰে নগৰে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কি বাত অনুষ্ঠান। যি অনুষ্ঠানত বিগত 9টা বছৰে জনতাই মন খুলি কথা পাতিছে জনতাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে। আপোনাৰ মোৰ সকলোৰে মনৰ কথা মন কি বাত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।